jama aka jandoni nangamba bekma abeke barayi ambulu. Donc ay hakitu une seconde dron. Voilà, général Chiko, ça belebele minia kunfla et mbora, wanfle. Bita est journaliste ya, enfin avec question posée en irakun. Comme Chorno akila ko yatasa ye banjen da kilindema, yatasa ye banjen din ira manta fle. Alna kura be sanganto doni seli masi, o fle nemolo ya. Chorno banjen jemanti kelembolo, wa fulan jemanti kelembolo. Mfana yentado wan sigile fleni nga ekran nyefe wala yira doni waso tenga yira doni kwa wala ali na kuyo lindu mfana yentade du beni tado mase yitadi femi yitai ode yitai mfana parla nye banzendo. Ok ni banzengo kone journaliste iyo nga kura mene moko ka a design ye doni ha wala waso doni ani yira doni mfle aya lajade aburude aya burude laje aburude la kanyade yata se de adia ngoni ni sansa seldeni faraseli baga yata se be banzen dion nteni me dobo yira la menga kuma fo salut internet malien au général Chiko bi amena kuma suro Safi Jabate na chetemena ouverture media kan kuma chaman fora na yere tanuna o digira chama nanga nte yere ka yoro kalaw ma wera u de kan an fosa yere foyi an temena o niveau kan an be yoro menasi an be ma wera u de fo minye o ka foyi ngamale an kunu ni ne ko jima chi na nyeka ne galon tigede billahi kunu jichira na nyeka Sidiki ba Jabate ka momo Muhammadu Jabate kunu ay jichi na nyeka billahi wallahi jeliya bagara momo nundoma abeni ala ni kirache jeliya bagara momo nundoma billahi jeliya bagara momo nundoma nga fashia mate bay fashia la de fashia manake chugo mate bay fashia la nga bi wallahi nyengo yaka boke ala ka black refe tere yaka bo ala ka black refe anga sigi sadiri ni badanya sisira de maobe soro ku dadu ala konate badanya glanre badem bulon kononai nga bulon do gara mande bulon te bile bulon be chira ka ban Facebook est blond à remplacer, TikTok est blond à remplacer, Snap est blond à remplacer, blond te mande bi. Mande blond kera beda sanfelaye, baby ni tanya fo. Bolongana ma ou débat à juger. Ni ya mawre dado badema uka kula, wallahi badenya shishirade. Nga badenya kanga shishi amanga ngamenade. Bi nebe nanda dwala. Mbe ndon mbe oyoro fode. Nete hypocrite. Wallahi nete hypocrite. Au beno do video ngono sisa mbe suro nyeji chira na nyeka. Billahi. Ja neba meba mana unda ko manifi meba isomogola. Kwa kati foro ijugu kan. Billahi kuma nyechi ne yo don suro de Jabate la ka wo okay. Me mba kalama amenade. Nga nko ke ngome kuma maube ngole ube lajo. Akachani shenani nebe anosike ya ngome na ndado ni iswari na me maube ne wele kane lajo duguma. Shiko kane dado ni iswari na anyideli ida bwala. Ningo muna wafo Safi iteri. Siriki iteri. Ayu bela jale wele kanudia. Mwago ko Safi be shiko sarabe barake. Nini mabe baroke. Ni mako serama abi mako dla na mako serima iba mako dla. Nobe make okoro de ko mabe ma black i altribi blade ka mauneni. Aneni shiriki dumbe contacter la de. Interido.
horanya dama de bete mani nyonje billahi an klekele ama ma korofo nere batta de kon koroke ne te siriki genteriye de koroke de do billahi siriki be minke a wolo dogonu no ye e balai billahi ni ne suko ko mako bala aba fo dogo namene koroke de do mbena explication chama di video ngono de nga yani nga kuma momo ka yoro minyo shoke mbaka la malion au kana lameni au nyei au kana lameni au tloy aya lameni au akili billahi kuma yere ba yere foko wallahi hey ni ma fasara ibe balode ni basara ibe balode uba foko ni jigi sara kite balo billahi nangara ba kandu ma jigi be sa ibe balo oye ni mani yera jigi ke manifi ni jigi ke alate sa alate bana alate nyina alate sinogo anga jigi ke alai sabla ni alai John mena itege ma John bi semene zero de bo obolode mais jabatela fencha mo me jabatela de muso be jabatela billahi olute furu wa ite furu ka do jabatela muso be jabatela hani cheta fo olu cheka billahi dusubo olu kono olu ngania abe batterie chargé ni yu ngania brancher Samsung na ba charger 30 minutes billahi nanite bourgealité fa nanite boala bananite boala bourgealité boala mais tiens baden fente de anga janga tiens fo ambe kataka boyan wallahi malion mena momoka intervention mi mbe feka décortiquer mba kala mba commenter mbe kumaninga dalu fanaye moi général chokole do galonté da mala yansa nimi nin tabi atika faveur la domine ba foko non te foye ni fanani banani kala ote nga domine ni nanasgi ki ikanu baga do défend ibe donga chiko ye do ude donc a chaman fora au masa danga delo ebe panake ba foko ne danga de musokoroba do be ka kasinga privé la be ka do u kenye yaro o match nildi e mane wolo ibama ngolo ni ndanga isira yire musakoroba ni yere do ganya ala kamene ni ala yere mamene parce que ne ba do malenga do utemine ate sa kono yere kuma te kamene o do umine kadi do umi yere masi kono o mine kadi wa ok manambe momo kala madde cortique doni malion ay ni yoro la medde ça c'est très important wallahi ça c'est très important wo kunu ne ni video la men ne nyaji kuma na chine nyaka wallahi insigile foga mishi anga damine chorno nyangali tengu papa era kambo au kalama c'est important bon ya fa to na janko be sababu ne a fongo saninga safi do aso ni bien fambe yala donc ça veut dire que les artistes qui asro mboko ça fait croquer do be ko seku jabate sani ga safi do ne no e foli de ke no fa kanja kuyate fe kanja kuyate kele santani flamba ka kwara fofo ala kana banani attention avec seku jabate mi fo we asunya me chekoro ni milliers ya no le no de c'est-à-dire eni mami mandi e balima nu olu debe nyogon fe suni kile eni mami mandi e che balima olu debe dumuni ke mina kelen kono olu debe ta boîte la nyogon fe olu debe ta sumu nyogon kungo la nga era kungo ko mana wuli utetala awo fade nga jala ngondo seulement que sidiki jaba tumani jabate oni momo ube fade la nga utebala nga momo kani intervention na tumani ye alebe tumani ta femi jiyo kono abena ofo awye billahi malima balma jugu bede malma muso malma ke jabatela kaw ayne lamede nete jabatela jugu yede billahi ne demiseni fitini ndi funangeni tumani ya chokorobay momo ya chokorobay nuno flabe mali représenter billahi ne tumani ka concert de la Espagne sali be kono faranfin gunde abetu abu club le nazara billahi halu ta do abeka mifo bamanangana nga kora kanu kama una na tumani lame mali drapo be tumani kana amelekele no kadaka na tumani mabaide ne mali niko juru fola juru miseni ni juru ba niko ba bauta ko iba ekonunta ni ma tumani njabate wele jama madafa de tumani nero babe malikula mali représenter la kofe tumani nero babala o tumani ne de be kan adresse o labi ala be se ga maso shila abi je hakli fitina nga akli dogali matade ma iga koroni madwe shilaga oka koroni ya haklila iga koroni madwe
hakili yɛrɛ la o tigi ka kɔrɔ ni ye si la jɛnatigɛ bɛ tan de maa bɛ hali i wolo fa min ye i wolo mɔkɛ i b'a conseil i b'a bila sira ɲuman kan a b'a ta mali ye nka a yɛrɛ b'a dɔn i b'a ni tiɲɛ cɛ anw fɛ manden o tun bɛ yen n balimaw Tumani Jabate a n'a balimaw olu bɛ a balimamusow bɛ yen u bɛ ba la u bɛ fa la bɛɛ b'a dɔn anw fɛ yen manden sinamadenw bɛ mandi wallahi nga imani comment on appelle imani fadem bla billahi be mawere faden ta sigata la de kani fadem bla mawere faden de malmau ni vidéo c'est très important hein sur Safiko quoi les ni machama iyonga banze mbosa chorno la de grafa sabla neta do kilmusu me ouverture media ga seji la nga ne ko ni fe ya ne fontaine de bene bara ni re ni chorba sigile ntlobe mbega woshi et bismillah voilà Safiko ko aleni ma chorno ya yinga ko ini John be kelela ako ma chamambe aleni olube ibisaka ini mo be saka kele aw be fonyogon ko aw be fili nyogon ga chiama aw be funu nyogon ko ako ngani saya ma fen ba jien kono ko foiti oba mbalimaw Safi Fasali Tumani Jabate Safi e doni o furumuso de Safi Jabate ijo nga vocal in kala folo mais video in kala ka bejouer aka bela me sigi kana décortiquer no kera famille avec soro ko ina ko sabe billahi mena nunu nga famille sadiri ma biographie di aw makwa sadiri fadenya sugu mi ni famille kono Tumani manjugune nga maube Jabate la billahi no le boke alika frondo banta ka sigi nenga ko sigi u boss musumu maube Jabate la tellement que ngani ya finendo billahi ni ya bota pika billahi ba be yimi musobe Jabate la wa olute furu de olute furu uteta furu la wa ali ika furu duma ni yu invité billahi furu nte shishoro tellement que ngani ya mai ma te furu ka do Jabate la olu rete furu ka bo Jabate la ame nyokondo koy mais vidéo in tokala metla ka non wallahi nebina Jabate la nebina anata Papa era kambo kalama c'est important bon ya fa to na janko be sababu ne a fongo saninga Safi do aso ni bien fambe yala donc ça veut dire que les artistes qui va sur le bon Safi korake do be ko Sekou Jabate saninga Safi do neno e foli de ke no fa kanja kuyate fe kanja kuyate kele santani flamba ka kwara fo fola kana pananisa jadi kanja de donc mora fo ka valeur donc il fait que Tumani à l'époque Ogona donc ça s'est fait dans les années 2099 dans les 2000 donc ça fait que ça fait fana au Canada donc l'état d'amener tout le monde à la d'accord donc on a des promotion que nous faisons dans au casser à fana donc donc par exemple Tumani tina jona ne de parti kora be fosa ni ko kana keneka donc c'est vous na nae ne se fait no way ko ke wala fana be no sa ayala mekanya de momako ale ni Safi nyogondo chogo mina ale na koroke kumbeto ka jeu club do de la akoroke ye join Tumani Jabate join Jelika fa Sidiki fa Balak fa Amedi Jabate fa Tumani Jabate ni momo be chogo di fa kelen dewndo ina fo Sidiki Jabate Balak Jabate Amedi Jelika Jabate olu ni Amedi be chogo mina uni Amedi be fa de la nga ute bala nga uka badenya beneno bide ube nyogon tege bide niye Sidiki ye Abidjan iba soro Amedi ba kerefe bala ba kerefe niye bala ye Fransi iba soro Amedi ba kerefe Sidiki ba kerefe niye Jelika ye jien fanfa iba soro ni ma sababe ba kerefe nunu nga badenya beneno bide Tumani sera ka de nga badenya dila bide uka foka boala
nga mun kama tumani eni doganu au benente iko e wolo don benendo tugumina Sidiki bala ani jelika olu framese ku uba Ahmed la sabla ou te bala mais muna olu benendo sabla badenya asantate soro badenya be sisi ngate mana ode u ben mais e dogoni de momo ye aw be fadela nga awte bala mais momo muso ale muso minta o doni kama tumani ene kumbe momo faya place la momo kumeta safita domina ou ye nyogonye e ka jegero la a sababu boira est tumani de la sabla utara nyogonye club mi ngono no yu presenter nyogona club mi ngono ne tumani ngonde kora foyi momo kunte sey kuma te ka safiya nyana o ekele flana mami ye safika woro mine o kera e tumani jabate o tumani jabate de momo ba fode ako doni min kama ale be woro bo safi no fe ale wolo ba be balola ngala soro ale wolo fa kalifa minal no e siriki korobai o do tumani de kuma le fa ya place la torno ba nyinga e tumani kelengele ne ga woro na akone tumani male ga furu woro mine katana ye ko woro mine baga tale la sabla tumani bale fa ya place de la ale koroke de do akoroke koroba do koroke woro tale bolo ni tumani te donc tumani de ale wolo fay on est d'accord o tumani ye safika woro mine nga atumani ani momo be fadela nga ute bala nga o momo furumuso tumani dogani ani mime fala o furumuso o tara muso min ta sunani farda tumani ya woro bo muso min nofe o wolo fa bana nga tumani sema joy a balma sema joy atero ani minu be bala o lu si sema joy keneka nga maramba ka konsere anu be ya keneka e jabatila ni miseka ke nema ni famia de tumani jabate wolo dogani ube fadela nga ute bala o furumuso o faga saya tumani mase aka dembaya mase abalma muso ani mawo mabe bala olu shimaya keneka umatu jwa keneka ka fulike nga atunya meka konseri ube tara keneka mayamba ka konseri ube yara keneka afura ko siriki jabate be konser la abiga be wulila ka ta keneka ali safi fa aka bani kono wati mina safi be della o wati asoro no mega promo ke maramba ka concert dola no mega promo ke maramba ka sonkura dola o wati asoro safi ba fasu kashila e jabatela ne filla nyama kala yama ne filla jabatela kawma kala jula sangoyi e Allah ha ni to dani ha ni deme feka masa soso ukuma jabate minu woli ni musa be fiki ba furuchela ube jabate minu woli ni badega be feka fara ube ta jabate la kaminu woli kaina kora fo aka kuma bade ma woni nyogonche olu yere banto flenu u bade lula la ilaha illallah ndeshani ko do be bonya alama abe bonya manifu mangate bonya alama nyode fo ngo angan jigiki alai ni jigiki alai maluto la de billahi mais exemple di awma c'est comme siriki jabate bala jabate oluni amedi jabate ani jelika ube fadela nga ute bala nga bala jelika siriki nunu be fala ube bala nga amedi kelemba bala nga faye tumani amedi kata muso nyini siriki jabate ka o woro di wala ka di siriki de ma siriki de be muso furuke sabla ni tumanintei siriki de amedi fay amedi siriki kata bla o muso furu nyema kata ni woro amedi muso bara kata woro da fauma kata woro da bauma kaya de muso di awma o de muso na furu amedi ma wa soro tumaninte balola de mega exemple de alaka tumanini saya janya tokoroba nyumando o don amedi muso ba ala kana o ka kalfa mene o afa ala ko ka kalfa mene siriki jabate jelika jabate ame bala jabate nuno masongata amedi muso ba wa fa ka saya keneka ko badi ma sugu jumande e pendant ce temps amedi ni mami be kala suni clé amedi tobe siriki na donu ube ko concert promoke ne mole ko dainde
aw be ka promo ke minui wallahi Seku Jabate we Safi badenke de koroke fakelen bakili o muso koro o ye muso min furu ka furusa o muso de o ka conseiller aw be ko promo ke aw be ka Safi de dalabo wa ou soit aw be ka Jabate la de exposer dien fait dien kai ne ma famu faka dofonye Jabate la ka ay sabali ala te jigi ka kuma Jabate la billahi sirki korba be ka kashi abeka sirki korba ni sebe sirki korba shuye bi abe wuli tumani ngai adoni kama tumani mangene adoni kama tumani te mali dugu kolo kan tumani be Côte d'Ivoire sinon Jabate la be mate Jabate la kuturu kono ni Safi be ali Safi kadi siri tumani yere ka teme momoka sabla tumani bolo Safi yale ka kalfa de nga tumani balma muso be aw hakili bala wati mina utara vocalu labo ka Safi nunu nga vocali do kuntige kata sigi do kuna ka do chamanche ta kabla do kerefe aw hakili bala tumani do muso do bora ay vocali jamba do ka distribute WhatsApp ka faba ko Mamadou ka nga Safi bla ko kuna muso danye Safi yewa aw hakili be vocali nawa we tumani baden do muso de fakele mbakele o muso kele nya min da fana sako ka yani Safi ka du tumani nunu mbara ala de bado o la ngo tumani mo bado mo nyumando ay fana sako wele aka dia kone ko yani Safi kadu ko jonde Jabate la ka kuma jonde kan fana sako kuma tobili ke billahi Jabate la ka ba fo choko minade fana sako kuma tobili ke nunu kumba bondi nu ma fo ko wachara no ba fo tulu ma bo Jabate la tlekele metende kabe siriku korba be balula fana sako siriki Jabate wuluba o kuma tobili ke tumani balima muso kuma ka dumuni bo no ya fini ko ka bla jula o kuma ta ka fini la jigi ka bogo kala ka tla ka bla no la tumani mena ba fo ka fini ma je ay ngali ka Jabate la sun koroba wala kon ne koti nengalo nyira lambe ndatu yani jinya ka wuli ndente kuma bile billahi ngalo ntede wamba fawye bi fana sa ko mi Jabate la ni Safi ya e donkela besa Safi ye doyede dokela de nga fana sa ko mi ala kana o ira ila min dara oka me o munyuna de o munyuna alhamdulillah bi ala dembarika maudama niya Jabate la ka sona fana sa ko la bi ku taga fla dakan we keleke baga wore soro no ye Safi wa uya don bi fana sa ko be yaro mina utese ka u bolo daka tile gamble u sona latini sono yana ye kana fana sa ko de gunchama munyude wa Jabate la yiri sumba tulobe na nga memmi fo siriki ini donu yi yene teri di mesega ni fi privé la memme ni fi jamala siriki ni balima bla billahi mafu be do fo ima Safi Jabate do mele olu te fo yene donu te siningene tumanintei momote siriki ede dutigi ede kangi donu fara nyonga kasigi dukele naka dumune ke minangeli ngono an fe tuba be tini an fe tuba ni chokoroba te du denga fara de dutigi ibi donu fara nyonga be foye make du dola ke de dutigi exemplary ni tumanintei momote siriki ede dutigi nganolo beta domina ka soro du fara de nyonga siriki bara bi bolo de wa bide ibe gere balima wula ini te teriya ichi nga balima ya d'abord teriya ichi de nga balima ya d'abord balima mana ke chogo I balima do asanta te soro balima te treme I balima te ke foye ni balima te jole de ba unu yon che billahi e mo ke olu mo ke ala de yo ke wa setola ma balima te ke foye balima ko de wa kanato I balma ka korafo inyana no kera billahi kera badenjugu beba foko badenjugu ma shita era don badenjugu badenjugu ka chanche ma allere badenjugu do sabla ma de laki balma korafo ye badenjugu di ette se ka ke badenjugu ma billahi Siriki Jabate memmi fiye ini donu ni koro ay fara no ngande c'est le temps c'est le bon moment konote naw faw tara domina kasoro awbe tan billahi Jabate ra chira ne de afode Siriki korba mo o yiri la de Siriki korba tato aya don kala Qur'ana o don fara yu don de Qur'ana wa aya jeja chogo bela Siriki korba ya u de ladamu mini badanya mina
ako yira aw dogonu na aw dewna aw kana ta tande agana to chorban nu ngata ka to tande Sidiki Diabaté Safi Diabaté wolofa fatura pendant ce temps aw be panga puruti la aw be ka promo ke jeli warawe aw be ka ta jeli warawe ka concert la Safi be ka concert annoncé ali aw te bot kele ko photo ta ko blaga page officielle wa ka fo ntanti ka concert e sini nte badanya tabolo yede badanya tikita Safi dunya musomi aw wolofa wole tarani Safi ga wurui wole tara Safi bolo mina somo bolo aw mai ngo Diabaté la be Safi girano tumanna ka teme Diabaté la be ka ni tumaninte domina billahi ni tumaninte Diabaté la duba kono domina ne shiko de be ka fo aya seba ka blade fana sakote sigi Safi te sigi balma muso minu me tumanini momo bolo billahi ngaraw de dunde umayne foison de fofonu de du orla ngo aw mangay fana sako nyinga nawtemi no fana sako bo fode Diabaté la femme ngara fana sako la ngo Safi atise ka kila billahi ngai tata ibe tacho ko mina billahi tata ala ka klebole matabi ni fana sako tesera ka ban ablay kuna ko dono la era tabe ban Diabaté la be tambi ngambe minyine aw fe tumani don ka minyine momo don fe aw kana baw balima ulade ne aw fo balma muso bananyogana aw kana to uka aw banyogana de ay nyogo mina de billahi nya tabolo ka jande Sidiki koraba nyana aga dumachi tumani na dogoni nyana dumachi nga aw be tabolo minga billahi nunu be tabdo mina aw dube chipe ne de ya fawyi naw ma nyogon fara nyonga billahi dunya be na sigi ga fawyi kana ke aw te ye machine no fe ni Safi juguto yi aw ni Safi aw dun tanti direct de do Safi ga woro aw wolo fa de taranai mais Safi ga concert aw te yala aka bani aka kungonya ko ate yala sama na uma se ta jo Safi faga saya keneka aw beta jo Safi ga kena jumane gabli aw fanintini aw wolo fa doni fakele o furumuso o faga saya aya fonyesa aya fonyene beaye Sidiki Diabaté tara kasola watimina Safi Diabaté bora ala ye fen organiser ay ti sorti era do la u ya ti sorti ta kana katan ni Facebook ka kosobe no ma fa sengolo lendu u ba foka anyeda mai o be fora ka to Sidiki ga ti sorti ba kana hakili bala nga Sidiki bole kasola bela jelen Sidiki maramba fe jo ay Safi fe kiri bora la mashima kiri bo Sidiki la Sidiki Diabaté tara kasola even ke do menga Sidiki Diabaté tara kasola événement ke mali kono ni Safi Diabaté maya kenega nga bole kasola tara maramba fe kata we video ni fembe ke mali ambe ay jonde ay Safi fe klikili donc len dakele jonde ay mashimi yi koro mashima yi nga ayi mantu oka nere shugo hal ne tara a événement kenega nere fo ado bala ere ko faka keneka nishima kene bulu bashi mais malgré tout ne be Sidiki défend ou ko shugo be Safi défend ko sabla Safi be siko sarade malion komi doni mina ne be boka Safi neni ma minu nara do neka Safi ni oluka kele banabi suna billahi ali shini vocal ninu be mbulu wa utugu be mbulu ya wa vocal ninu de tunu foka jiyen wuli minu nara do neka Safi betan wa Diabaté la ka kele ninu de do ne a Diabaté la kele ninu de do ne o do ne bora ne Safi attaqué ngatla ka ye chere la se suko ete filila ne ka soro ka do Safi ka privé la ka wuli ngo ado ala ka hine mama kalula abe chien so bi mama kalula ngole ako shiko i bora ki da do femina shiko est-ce que ebe chien do wa ne ko ni ne ka chien mi ne bora ko defo ma ko mania makele la men ni ma do la me shiko ibe filila de ako nuru ta de fie Safi ta la mewa ngo ai ako bo Safi ka numero mi ne ka Safi wili ne Safi wili nyanyi ni ngatala Safi ya ka version fo nye version fla da nyai chien la bimbe na ke musuka odo Safi komandi ne ana fe moko komandi ne o kofe de loko
N'aw sɔnna kana nin kɛnɛ la jaja aw bɛ taa fɔ maaw ma ko Safi bɛ taa bɛ nkalon de sabula a ye nkalon tigɛ bilahi n ko kɔfɛ ne ye muso kelen wele min y'an bila kana histoire di yan Safi bɛ taa ne y'a wele hali sini téléphone bɛ sɔnna a t'a ta a siranbagatɔ de siranna ka boli biribiri o la f'a bobara bɛ yɛrɛ ka t'i kalifa Safi la ka taa yafa ɲini Safi fɛ ka taa réconciliation kɛ ni Safi ye n y'a ye a ni Safi jara n ko nafa t'a la n k'a kɛlɛ bilen sinon a yɛrɛ ka kumakanw bɛ n bolo e ka kumakanw de bɛ ne bolo e de nana fɔ ne ye Safi ye poison k'a cɛ kɔnɔ Safi tun bɛ fɛ k'a cɛ faga Safi cɛ den tɔmɔlen don mais aw tɛ Amedi ta fɔ dɛ aw tɛ Amedi ta fɔ dɛ Amedi Jabate ba ma furu Jabate la hali sini dɛ mais o ye Jabate la den man di ye sabula o ye Tumani ka lagare ye o ma fɔ dɛ u nana o fɔ Safi cɛ den tɔmɔlen don hali sini maa t'a ba yɛrɛ dɔn sirikikɔrɔba y'a sɔrɔ kɛnɛ ma fali ka jan fali ka su Safi Jabate y'a essayé ka Jabate la ci a essayé ka Jabate la fara Jabatelaakaw de nana nin fɔ ne ye mais u y'a ye u nana fɛn min fɔ preuve t'a la u b'a dɔn n bɛ se ka contre attaque k'u la u ye mun kɛ u bolila biribiri ka t'u kalifa Safi kelen ma ka taa yafa ɲini a fɛ ka kɛlɛ ban k'o photo ta k'o ci ne ma n ko aya n'aw bɛnna la badenya bɛnna ka di bɛɛ ye o maa si tɛ fɛ ka balimaw fara o ani bi cɛ man da magaw tɔgɔ la wa hali sini n'u dɔgɔnin na n bɛna ni vocal ninnu ye ne si ko bilahi ne tɛ taa ne ye kulu de ne bɛ yan aw ko o de la ko ne bɛ bɔ ka Safi défend k'a bɛ n sara ok d'accord Safi ta aw k'o bɛ n sara n sɔnna diɲɛ nɛni jumɛn de bɛ ne ma da min da Sidiki kan yan don min a bɛ fili la n bɔra n y'a kɛlɛ o ne nɛni sugu bɛ kɛlɛ sugu bɛ da Sidiki kan nɛni sugu bɛ da kan yan fana sago kɛlɛ ne y'a nɛni yan mais Sidiki ni Mamasi da ka n wele yan ko ne bɔra ka Sidiki défend de A à Z hali sini plainte saba bɛ n contre la ko ni sera Mali la k'u bɛ minɛ u nana plainte tigɛ ne kama fɔ Faransi yan Mamasi da n ka avocat ye ka plainte bɛ ne contre la Faransi yan Naja ka plainte bɛ ne kama yan a yɛrɛ plainte dɔ n kama a denmuso y'a don Mamasi da y'a don Sidiki Jabate kama kabi Ala ye n da mama plainte dɔ n kama Safi nɔfɛ nka Sidiki kama bi plainte saba de bɛ ne contre la aw t'o fɔ dɛ munna aw ma fɔ Sidiki ye ne sara a ye Sidiki wele a ka ɲina kabi Ala y'a da n'a delila ka dɔrɔmɛ kelen di yan hali n ka bɔ ka mɔgɔ nɛni tɛ dɛ hali a ka dɔrɔmɛ kelen ka di yan ko dɔ ka nin minɛ i ka bila i kun a ye ɲininka a la a ye Sidiki ɲininka o la kabi Ala ye n da a ta ni ɲɔgɔn cɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ k'o bɛ cogo di dɔgɔ saba a kɛra tile fila ye 1 point c'est tout an tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ an ma deli ka mɔgɔ kɔrɔ fɔ wa wari ko t'an cɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n y'a dɛmɛ tiɲɛ kan a ko n ma ko ne dɔgɔnin n'i bɛ tiɲɛ dɛmɛ nka n'i b'a dɔn n bɛ nkalon kan kana n dɛmɛ dɛ bilahi don min na Mamasi da ko bɛ daminɛ Sidiki ye nin de fɔ ne ye mais n k'ale kumaw bɛɛ taara fɔ ko Sidiki de ye Mamasi da ka video ci ne ma n ko a ye dɔ k'o la yen ne tɛ n yɛrɛ justifier jɔn ye o san 3 bi a bɛ k'a fɔ ko Safi bɛ su ko sara aw ye n da ye a kuma la Safi bɛ n sara Safi tɛ n sara aw delila ka ne sigilen comme n da don o kuma la u ka dɔ k'o la yen mais ne b'a dɔn min bɛ ni Safi cɛ ne b'a dɔn min bɛ ni artiste bɛɛ lajɛlen cɛ Safi tɛ Sidiki tɛ artiste bɛ yen n'a fɔra ni ne y'a fɔ aw ye ko ne ninnu bɛ contact la aw b'a fɔ nkalon na mais aw b'a fɔ ko cɛ min ka jɛ tɛ laban ne ni artiste ka jɛ ka kɔrɔ ni Safi ka jɛ ye hali sini ne ma deli k'u tɔgɔ bɔgɔti ka bɔ n da la yan mais maa t'a dɔn k'ale n'u bɛ jɛ la e bɛ hɔrɔnya fɔ ne ye e bolo e ye hɔrɔnya ka tɛmɛ ne kan o y'i kungo de ye mais ne bɛ n yɛrɛ dɔn de quoi cɛ o cɛ bɛ n'i yɛrɛ sigi k'i b'i yɛrɛ justifier bilahi i b'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ i ma i nɔ de b'a la ne bɛ n yɛrɛ justifier e bila koro n'a kɔkili o cɛ tɛ ne ye est ce que a bɛ ka faamuya ne comme Masigi ye déchiré n k'a bɛ ne dabara de la n ka karafe ten de n'a ma ne déranger n y'a lawuli a ma de pour que n ka se ka respirer a tɛ komi n ye Masigi faralen de sa sugu la dɛ ne de y'a fara ciseau filɛ cɛjuguden ne de ye n ka Masigi fara kana n bɔ n ka ciseau kan aw tɛ se ka lesɔgɔ kanu ka tila ka baw lesɔgɔ nanji la o tɛ se ka kɛ o aw tɛ se k'a fɔ ko Momo y'aw balima ye Safi bɛ kɛ aw jugu ye Jabatelaakaw o tɛ se ka kɛ n'aw sɔnna Amedi Jabate la aw kan ka sɔn Momo la ten dɛ n'aw sɔnna Momo la aw kan ka sɔn Safi la ten dɛ aw de b'aw balimaw bila maaw ye Safi hali sisan Safi ko k'a ka concert bɛ ka kɛ le 24 non wa i b'a ye sisan Jabatelaakaw b'u boli ka t'u da Asuna mɛ kɔfɛ o ye Mariamba n'aw aw barika banna bilahi n'aw tɛ Babani nɔfɛ Safi ni Babani tora kɛlɛ la yan aw bolila ka taa u dogo Babani kɔfɛ ka Safi ni Babani to kɛlɛ la maa si kun tɛ Babani kɔfɛ ni Jabatelakaw tɛ Safi ni Babani ka kɛlɛ bannen u nana ni Asuna mɛ Jabatelakaw y'u boli tuguni komi Safi dɔgɔnin kɔrɔkɛ
on a asna me kun furle no o lo ka furu sara o yu boli biri biri wa fo tere tumanini sidiki tumanini cheto momo o lo dogom o koromuso nu mbende anu dogoni nu o lo bu boli ka tu dan be ko fe afara ko safini asna me be nyogana o bolla ye biri biri ka tu bobara biri ye fana o begini ni mariamba ka kelela aw mu o para ka fokali ko fana na aw tana tota aw ya ke fana sakola ka senge o ya ka furuke ka dembar kama wolo aw fugari deunde be dumune ke hali sini aw koraka u bara ka boka olu ka nyanga ngono ka to olu furu muso yi amara aw touch nyene no aw te furu aw kala delite ka bo jabatela nya finyene ni sakoro muso koroba lama obe bosugu ke billahi kana to ka doga nyanga ngono tile kono shinya fla suno billahi ka kabine be fakalo kalu ha nimese ka fo nime fo chokodi bawani nga kelela au kume babani nofe ngado mina ne bora ka safi atake nindo jabatela ka unu yene ka prive kono avec kono ko kono kulu na todo avec kono kulu na todo non pajo be safi buruja billahi jabatela ka obiti nofe mu ubetai nofe babani utarai asna mu utarai obi awe marama ko ve sinu turu be jon nasa ha moi fana sa ko takera tan o ya kene kele duguma katla ka kele sanfe ngawe mu ba dakana awa gila ga nim pacha ko nu wallahi law ma balma umine ma wara betla ka boka unyana ya wallahi neta unaga de ay nyoga mine naw ma nyoga mine billahi be ga faden sa ko jamana ngono wallahi naw ma nyoga mine awa ga faden sa ko de neta unaga o kande e be saka bay balma ke muso la togodi e re muso de e kama furunga e ba furu makati mi sigi balma muso kuna angata momo bena to nyefo moma to fo angata bon comme ala barka la asuro dom sena bena me ka jien yala on fait wa fo pour que mo ka fi ka stabiliser muso be ni ka dim ko so be so ra ko tane lo musokɔrɔba kun bɛ o don kama musokɔrɔba ye cousin in wele n'o ye santuru kanute n kalifara min na k'i dɔgɔnin bɛ diɲɛ yala la sisan a bɛ ka dɔ sɔrɔ a tɛ wala iyo dɔ bɛ ko bayini umaru i sigi yan fɔlɔ i ni ɲɛda cɛjugude ko galadaga ni ne yɛrɛ mara a fɔ mariam ba kɛ asunya mɛ ni ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ o tɛ ka bejukura d'o ma sisan ko bɛ taa dɔnkili da zarde da an fana ɲɛ b'a la tile fɛ la sɔnkɔrɔ dɔ bɛ ko a bɛ n'u sanpa i ni yɛrɛ sanpa in kɛ muso gana den bilalen tutu e te fo yeni futute e be John Samba ha deni tellement que deni barika bana sisan nyofo wallahi maramba nu mi ka carrière ba nu inega ki concurrence ke safi ni ka carrière mena sa fla do billahi ne shugo de be ka fie de au début ibe sanga sura la ibe mandia sura la ibe jati kura sura la ngada sa fla de baba ni nga kele mateme sa fla kande asina meta wa re matema kala woroka sisan o be to ki dele ka be koroma tikeli ke safi ni asuna me jadi ble billahi ka fan me beta ka bigo asuna me barga bana asuna me a dati bana asuna me permera ame bimina wallahi ali siriki jabate denga fitini me dongili minda asuna me re tal loba labana sisan abi glo obama de kola iglo obama kola ha e ki glo obama kola e barga bana asuna asusangare kele min commission iyo bla faitila odona nyame ko fana ko kanyina na 500 millions ko mobile coffre ko ngo asu sangare ngebe jonde ke bli afo Musa Jawara tara ibina parce que e fana me Musa Jawara ni salifu de kola olu fana ko marché di e ma olu te e binadi e bina fo jonde ke ka 500 millions ke to e to mobile coffre ko no na yen danga de unyo ha ora ko mi wole ali kata sumu kere le nu ngaka so bi o te bli e ro te sumu soro ali black roga demuni ete wela la bli asunya me be concert sur quartier kele mina bi o e bolibana na bora bolibana na ala yele ka quartier kono deni te concert sur bolibana e ka concert da bolibana e ka wadomo do sa na te moto ma yo dona nyani bane jakarta ni ko fe bane la bandu gara de ali shina de be asunya me asunya me ka chauffeur jakarta chauffeur ite telemani ngo damandila asna be nyini ka telemani ta bi ka ta concert ke rola billahi ku ngate concert soro odola nyeba la bane ata ku be ta boli bana ngau ka ta boli bana u kana segire boli kana ba u kana segi delinte
hali dongili da ta sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ni bolibana tɛ sumu bolibana demuni bolibana mariage bolibana o kuma na bolibana kaw e ka fani bɛɛ bɛ bolibana de an ka taa fɛ mariama ni bila ninnu nɔfɛ ne ye n kali ala la n'an bɛ san 2 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ala ka du i t'a fa jama la ne siko de y'a f'i ye dɛ han n y'a fɔ n ko arina parce que ka da yɛrɛ kɛ sarakaden min bɛ nɔfɛ ko ngɔnifɔla n'a fɔra ko ngɔnifɔlaw ka bɔ abusi kan ka bɔ han est ce que n'a hali ni sɔgɔni ka bɔ ni abusi ka ngɔni n'a fɔra ko ngɔnifɔlaw ka bɔ e ni ala cɛ ni daba yɛrɛ bɛ abusi la kan ka bɔ hali n'a fɔra k'an ka ngɔniw ci ɲɔgɔn kunna bɛɛ b'a dɔn abusi ka ngɔni in tɛ wo bɔ maa kunna ngɔnini ne sɔgɔni ka bɔ ni abusi ka ngɔni ngɔnifɔlaw bɛ wele e jugu sago fana bɛ t'i sigi e ma ye sɔrɔ mɔmɔ hali i taara ouverture ma jaga n'a ka ngɔni ma taa yen i kun ka taa n'i ka ngɔni ye i bɛ taa mun fɔ ye nkɛlɛki ngɔni ni kan kelen ngɔni ni kan tɛ changer han gimba ninnu filɛ nin ye gitari barabaw bɛ gimba bolo kamalen ngɔni barabaw filɛ nin ye tumani siriki mɔmɔ kibili dema bɛɛ kibi n'a fɔra ko ngɔni misɛnnin kibili dema fana ta ye ngɔni misɛnnin de mais o ta de ka bon minɛ i m'a ye n ko ye muso 2 mara cɛ de o bɛ se ka muso 2 mara o ye hɔrɔn kamalen de ye kamalen kɔrɔ ani kulisi i m'a ye ngɔniba b'o bolo e ka ngɔnini ne sɔgɔni ka bon ne ka ngɔni e bɛ t'o fɔ min han ni marama ma sɔn sara e tɛ si e ka dɔ ka jugu sago denkɛ la ye nka ne ye min f'i ye mamu i jugu tɛ ne ye dɛ nka i yɛrɛ minɛ dɔnkilida la ni concurrence t'a la dɔnkili tɛ di yan nka concurrence kana kɛ fadenya ye i ko babani ta babani ko k'a tɛ maa si fɛ babani tata bɔnbɔ kɔniya fo ka taa bila ka saya la a ye tata bɔnbɔ kɛlɛ fo ka taa bila ka saya la babani y'o kɛ jamana in kɔnɔ yan babani k'i jɔ k'ale tɛ kɛlɛ babani i bɛ kɛlɛ dɛ aja kunkolo misɛnnin fana kunkolo misɛnnin aja disco fana kunkolo misɛnnin aja disco a ye tata bɔnbɔ kɛlɛ fo ka taa bila sado na a ma tata bɔnbɔ kanu a ye sese dramɛ kɛlɛ fo ka taa bila sado na a ma sese kanu safi m'o kɛ dɛ safi ko saya b'ale ka kɛlɛ ban nka babani ka kɛlɛ wa n b'a dɔn hali ni babani sara su in na ani tata bɔnbɔ bɛ taa daminɛ lahara bilahi a ma tata bɔnbɔ kanu a t'a kanu a ma sese kanu a t'a kanu babani ka kɛlɛ tɛ ban dɛ n ko ni se bɛ babani ye bi a bɛ taa tata bɔnbɔ nɔfɛ lahara saya de man d'a ye i filan bɛ taara halisa e de bɛ pantalon dɔ na jugunna yɛrɛ yɛrɛ babani tɛ miiri dɛ est ce que e bɛ babani hali babani e bɛ règle ye bilen babani yɛrɛ tɛ règle ye nka jugunna yɛrɛ yɛrɛ la dɔn dɛ ale tɛ kɔrɔ e tɛ kɔrɔ babani i bɛ kɔrɔ dɛ kana puturumugu mu i k'i ka fɔnɛtɛnba ninnu kɛ nka babani dɔn dɔ la i bɛ kɔrɔ dɛ i kɔrɔla yɛrɛ koyi i iriba bɛɛ tigɛlen don i tɛ règle ye bilen wa i ye tata bɔnbɔ ninnu kɛlɛ fo ka taa bila u sado na mɔgɔ yɛrɛ ko k'i ye sese dramɛ faga ne t'o fɔ dɛ ne t'a f'i ye sese faga mais ala de b'o dɔn parce que min bɛ ala de bolo nka i kɔni tata bɔnbɔ kɛlɛ fo ka taa bila sado na i m'a kanu fatija mɛ n bɛ min f'i ye n'u ye nɛgɛ ko babani i ni babani ka lapɛ kɛ n'i y'a kɛ n'i ba su ma tigi la i k'a fɔ ma ko ɲamaden maa o maa min i ba kanu o t'i kanu muso min ye kalo 9 ta n'i ye k'i bama kɔ la ka maɲumakɔ bɛ muɲu n'i ye mɔgɔ min ko k'a t'o fɛ k'o kɔniya fo sado ni babani ni tata bɔnbɔ ka kɛlɛ kun banna yanni tata bɔnbɔ ka saya cɛ i ni babani kun bɛ se ka bɛɛ kɛ nka tata e ba sara ka sara ni babani man di ni babani ye lapɛ kɛ bilahi i ba su bɛ tigɛ i la kana kɔrɔbɔ dɛ babani bɛ tɛmɛ kɔrɔn fɛ taa tile bi fɛ kana tɛmɛ babani fan fɛ dɛ fati ni ne ko ni ne ka fɔ maa wɛrɛ i ko ka di ne problème ma nka ni ne y'i ni babani ye ɲɔgɔn fɛ fo ka jisɛ wuli i tɛ kɛ ne ka maa ye kana babani kanu dɛ babani tɛ maa jɛ ɲɔgɔn ye babani bi i nɛgɛ de ka tila k'i bila babani tɛ maa ye dɛ babani filɛ nin ye a buba lama de don français i m'a ye buba fana ale bɛ bɛɛ kɛlɛ babani bɛ bɛɛ kɛlɛ n bɛ min fɔ aw ye jabatilakaw a ye sabali a ye ɲɔgɔn minɛ badenya la safi ka concert filɛ nin ye a bɛ ka se a ye taa kɛnɛ kan safi tɛ foyi ye ni aw kɔrɔkɛ muso tɛ safi tɛ foyi ye ni aw fa muso tɛ anw fɛ mande ala k'a n'a cɛ janya ni tumanin tɛ bi mɔmɔw de kan ka fana sako ta bilahi a ka bon dama n ba don nka ne bɛ ka laada dɔ de fɔ mande ni tumani jabate tɛ yen bi mɔmɔ jabate de kan ka fana sako lasigi anw fɛ mande a bɛ fɔ ko mɔmɔw ka fana sago ta a kana bɔ a denw kɔrɔ o de bɛ anw fɛ mande ni mɔmɔw tɛ yen bi tumani de kan ka safi ta bi a ka to a denw kɔrɔ jabate la o de bɛ anw fɛ mande
aw be tabolo min ngani tenin ta tuwede tumani ne ba do billahi tumani tient son petit frère tumani ba dogoni fe bi aba dogoni fe shini nga tumani balma muso mi me ka fo outlo ko rawto do ne nga même mi fo wi sidiki ni dogonu ni outadi ini dogonu jelika bala amedi safi dew nya aw dogonu di safi e aw tanti de ka suko ka duguje naw ma ye safi ka kene o kene kan safi ni maw ma be kele la ayo ka kene to inde no kera sediri fana sakoni mami te bemba da o te yo kene kan de mama bora ka fana sako kele billahi o kana na sumu ma de al na tara sigi aka duba dala billahi te boka ta kene kan ne bo do parce que o ba ka dawi aw te so mi nga o bala ka no ka bo abado na de safi te fo ye na ba do ni ten ni fana sako te bi na me la la mande aw be ta ka kalfa safi de ma aba do asugo na guluche ngaw be ka ta tabolo mi ta tabolo de ne be mi fo ye bi ne be mi fo ye bi siriki e de korobane idonu faranyonga idonu faranyonga billahi ni ga wulu jugu faga do ta jugu bi kinde kani balma bla mai jabe jatella ba bi mali kono de mi me lawa o e badenya di amana ke chogo joli ba woni yonche badema be to badema yala na ibi badi terima billahi na e fen sara bi tay jula e siriki jabate jugu e tari joli de jafa joli e nyana joli de ma binu tarakitu artiste joli de to la bobbi est-ce que be se gale to fo hal ni to fo nyana be marfa chila o kange so akilila e balma uta teriya abla biteria te la bande teriya sigile men nata de kambi e sigi jabate kora fola to bila ube gere ila ki ku teri nganu e to so dongo do be takito de majoli akila nyi ngade majoli akila o minun tese ka ta olu be de parce que joli de ba onu nyonje nuku be ta to joli bu sama kana o ibalma wi ibalma wele iko iya balani Ahmed ani jeli ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na tɔw fara i kan aw ka kɛ groupe kelen ye aw de ye joli kelen ye aw de ye du kelen denw ye aw de ye balimaw ye aw de ye sinjiw ye aw de bɔra maa kelen na dɛ n'a fɔra bi Momo ka sɔrɔ a bɛ fɔ ko Sirikikɔrɔba denkɛ n'a fɔra Tumani ka sɔrɔ a bɛ fɔ ko Sirikikɔrɔba denkɛ aw dun ye olu fana denw de ye Sirikikɔrɔba mɔdenw nka Siriki Jabate teri dɔ filɛ nin ye o jamu ye Kuyate dɔ jamu ye Tarawele o si tɛ laban min bɛ laban o ye balimaya ye dɛ min bɛ laban o ye balimaya ye a y'a balimaw fara ɲɔgɔn kan bi teriya tɛ teriya ye dɛ intérêt ko don bɛɛ bɛ k'i ta ɲini ni min y'a ta sɔrɔ o bɛ taa ne Siko ta ye ladilikan de ye a ye nin faamuya dɛ général Siko ne bi ta tigɛ tan an ka Momo ka laban lamɛn ka taa a bɛ du dɔn kosɛbɛ d'accord hali n'a tun tɛ Safi dɔn kosɛbɛ o wagati mais a bɛ Safi kabila bɛɛ dɔn donc musokɔrɔba y'a kanu Safi ka n'a k'a ye donc don min na ne ni Safi yɛrɛ ka se furuko yɛrɛ bɛ don a cɛ a fɔra an ye de an bɛna nin de ɲini ka d'i ma o fɔra an ye ten de i ka jaabi kɛra mun n ka jaabi kɛra o donni kama o n'anw ka bi wagatiw tɛ kelen o don kama mɔgɔ mansa bɛ min f'i ye o de ye tiɲɛ o de ye hɛrɛ ye o de ka ɲi o de ye ɲuman ye o y'a sɔrɔ n'a ka di yɛrɛ dɛ parce que n'a man di i bɛ to k'i kunkolo firifiri bon o firifiri ye sisan kow ye fɔlɔ i t'a firifiri mais a ma kɛ ko ye min fana ma di Momo ye ça il faut le dire parce que peut-être dɔw bɛ taa fɔ ah Momo ye fɛn bɛɛ fɔ bi ouverture média kan mais bon c'est pas quelque chose qui a été imposé d'accord non a ma imposé a diyara i ye de a diyara n ye fana a diyara n ye mais musokɔrɔba ka laɲini kɔnɔ ka taa se n kɔrɔkɛ Tumani n ka laɲini ma Tumani de bɛ Momo fa place la i n'a fɔ muso tɛ muso ɲini cogo min musokɔrɔba fana ye Tumani de wele n bɛ fɛ nin ka kɛ tan n bɛ fɛ nin ka kɛ tan n bɛ fɛ i ka muso ɲini ka di dɔgɔnin ma ne hakili ye karisa de ye ala min kɛra barika la Tumani de ye Safi ka woro bɔ ah Tumani yɛrɛ Tumani yɛrɛ Tumani ma Safi ka woro bɔ Tumani tɛ furu Momo Safi tɛ furu Momo ma parce que Tumani bɛ Momo fa place la c'est vrai certes parce que n kɔrɔ don donc là ni Tumani matari Momo Safi ka woro ye Safi tɛ furu Momo ma sabula Tumani de ye Momo fa ye nin ko ni kuma laban n tɛ foyi da nin a ye nin lamɛn Tumani denw Momo denw a ye nin lamɛn minnu bɛ bo fara la Facebook sanfɛ ne kan tɛ olu ma dɛ olu tɛ badenya olu t'a diya dɔn nka aw y'a fɔ olu ye tile kelen mani k'u k'u balimaw dɔw ka information di aw ma a bɛ n'a ye sisan k'u bɛ ka aw de kɛ dangadenw ye par exemple ne Siko filɛ ne bɛ Beneni ala k'i ci ka don ne kun kɛ ko Siko k'i dɔgɔnin dɔ bɛ yen ɲami k'i dɔgɔmuso dɔ bɛ yen k'a jogo man ɲi i tɛ dossier di yan
ni mi bable yani jiga wuli ka tigena oral ba yirani la ka fo jani balma kadin mais e mi beni balma tawdi e tade ka go e de balma jugui e de duci lay video mani mino me balma kele aya fa video mani kele ndoro kuku balma ka dossier di aw yera mamani c'est là là ba do ki est là le man dem la le jiyo kono mama ka bare ko fo paji ba bola aw de la ku balma do ka video ka paji ka don de la ka alne doni amusa tele alne doni teri don de la ka video ne ka paji ka a photo do ya nga paji ka parce que ndoni teri ndoni de ne doni teri ne doni di auto ene ka paji ka mais ebi di balma uta ebi dogo e balma muso ebi dogo ka tolo ka dossier ta ka o di ma wara ma ko ka boko neni o te danga denya ere dan o te fade sagoya ere dan o te jugu sagoya ere dan ene ka di mi ma wa ya fe ko balma tale la ni muso bo bolodi na do ni muso be ade o mewu aw yo u foto nga paji ka ni balma buruja ka di munante ere taw buruja ni balma buruja ka di munana ere te balma buruja abe na ere bolo sokona bonemba pa abe tandi munana ere te balma buruja parce que balma buruja mani ma do sinji fara de mai ni ndoni buruja ere je soka foka je wulande ka sinji ple ni ndoni ka di mumem la ola ndoni muso ni ya buruja ma do ni ndoni tina be ala mumem la e jugu sago koro ebe kata di paji minuma ali be kana ne shugore ma ne afi ngo balma tena ile kada di paji minuma balma bulao e de la ku yere ku balma tablao e de la ka jo a paji ma ku yu ko ka muso ka do shepla aw yae e de la ka paji ma ku yu do muso che ku yu ka do shepla ka paji ka ti me e la to dajibo e bolo ko de ka muso kisai e bolo ko de be ka dimibo e koroke muso walma e koroke e muso che e de be yala dongo de page en page ka to ka dossier di page ma ko ka boka neni ne akila ko de be dimi bola do kala ya ala ki fagai ala ki yeren chelse ki mise à jour ke billahi balma benela bebela meni balma dama amba ci bode kani balma di awma ay kekunya kani balma bla mawi billahi teriya tay nyafi teriya tay de teriya mami bi iwoloba ni woloba tay balma o ki teri hal ni balma ga wardu aduna du kona tora ya fora abana sigi ka fobe ke badenya bulongono sabla singi tetike wari nofe o ni teri adu ni teri ga warta ka boli ka ta do sunguru bala ebe se ka ta fomi ibe itise ko wole badenya bulola aw be la police so de la ke ni kiri madaja ile ga war perdla un point c'est tout nene be ka fawi malion ayo nyu dai billahi jeliu jabatila ka aw de kan ni fo mawi ni mawi ni fawi o e kuma suli dandi ne kuma suli de ne shugo ne ta ne bora kuma kono aya famya dron aya famya me safi re kala kan video kunche nai Salam alaikum. Bonsoir. Amen anglais pour le bonsoir. Anema joyida de kanandala. Sorongo mani de saraila.
Voilà, nous sommes dédicacés, Kadi, Madame Nimaga et Redé, quoi. Eh, Allah. Tare. Et Doudou. Eh. Ndiaye, ouais, regarde dans les fleurs. Ni a donné la mesure pour gâcher, nous, mais. Kasi. Singa, Willy Koudjoti. Ça fait une imbache, even if Fasan Dane Musula de. Ni Dane Musula. Sorongamani, best Siganinda, Madame Nimaga de la Chatamilongoni. Maman la chérie. Maman la chérie. Lela yara safi ay warmi ay min dia ay sukelen dia ibafe quoi ko ngata sukelen shi ibafe o bene bo wen sarabo quoi ako nga sukelen gi ibafe I wolo ba ko ni bo baranya fanu ko fela fanu ne kadne parce que nyefela ko ne shemuro la quoi donc nara sonama rendez-vous samedi miti ibafe OK nga sara kera o de quoi merci nyagle ga jabi soro Général Chigo, ça belebele, ambe bita tigeta.